Sayang giingon nga negosyo interior, asa interior be? Nakaikapakita nga nag-interior ka? Be? Pag ano daw sa kuan, pag try daw be imong ingon nimo nga imong negosyo na kay interior. Ano nga interior? Interior designer na pud ka? Ingon nimo kanang office namo, dako kay office dito sa Balintawak. Niadto may how many times nga. Ato min Aida nga gipahulat nimo tag 8 hours. Mga producer pahulat nimo tag 10 hours. Mura bitaw may og kana bitaw kanang naghulat bitaw og hinabang nga kung kanus amo abot tong muhatag muhulat jud mi. Kuyawan nimo no di pa jud ka maingon nga ay sorry ma'am kay kuan madam sus maadto na ta mutungha ra taw nangatulog na ang naghulat dito sa office luoy kaayo ang uban pa naghulat dito sa ubos nga baho kay mga babuyan. Gigutom na ko ato, gigutom na may sa mga bayot nga kauban na ako, ta gutom kaayo kay wala po'y pagkaon dito, wala po'y kape. Di mo naog yun, mamalit mi dito sa ubos. Sus na rito mga kanding, mga baboy na sa mga sakyanan, bahuwa jud kaayo ani. Uy, Diyos ko po, giantos na lang ako ang kagutom. Jud ko ning kaon, luod man. Kung sagid siya, iya gini ipanghambog ma, kung naagig ka ipanghambog, na kay proof. Labi na maghambog ka sa mga sa imong social media, sa imong mga press con nga naakay mga pila to 500 ka employee man to imong giingon sa amo ni Aida. Not only si Aida, giingnan minimo sila Jessie, sila Sir Sed, sila Lito Di Guzman, daghan kay kaghambugan, daghan kay kagiswelduhan kay kaning imuhang pag-manage mag napugos ra ka sa bangka. Imo ra man ganin ning gi-bypass ng ganin mo si Duterte. Nya maingon manaway ra ba ka kay Duterte day sa una no wala pa na viral imuhang pagritukada no, grabe nimong panaway kay Duterte. Tambok tawag ni tambok kanang unsa ni butakal mga inaana. Wa ka nagtanaw sa imong nawong imong legs nga murag tiki. Wa man kay lubot nagpalubot ka kay siguro man kag parituki. Pag kay kuan, boobs, kani akong boobs, basin si paon na kanay mo, sagpaon ka ani akong original nga kuan day kung magpabuang-buang ka. Sagpaon ka na ani akong kuan, dinadala.